Zana impundu siwe azonjana murugo kwana Sofukama Ibazimana yanje Musimutu Imana nikuru Mwabimana Kuribira munyemerere muri aka kanya dushimira Imana uri Imana nziza uri gitangaza mu buzima bwacu turagushimiye ko uyu munsi wari uwuzi kuva kera tutarabaho kandi turagushima ko udushoboje kubamwo n'intumbero ikomeye mu buzima bw'ishengero ryawe hano muri iki gihugu ikiduhuje Mana n'inyota dufise ikiduhuje Mana n'amatsiko dufise yico wavuze ku ishengero ryawe ishengero wavuze ngo uzoryubaka kandi amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza iki ni gisata kimwe mu bigize ishengero cyadukoranije kuri uyu munsi kugira ngo tugire icyo tukivuze ko nk'abarongozi abungere Mana kugira ngo amasiko dufise n'ubutunzi washize muri umwe wese muri twebwe mu barongozi mu baririmbyi ubwo butunzi ivyo vyiyumviro izo ngabire bije hamwe kubijanye n'iki gisata c'uburirimbyi n'ibikoresho byose bikoreshwa muri ribango Mana imitima yacu iragushima ko wadushoboje guhura kubw'iki gikorwa turazi ko tubikiye byinshi kandi turazi ko ikiva muri uyu mubonano wacu ari ingirakamaro ubwami bwawe ishengero ryawe muri ubu Burundi waduhaye turabigushimiye rero umugisha wawe ubandanye kubana natwe ubandanye tuganirize kandi ubugombe bwawe buba ari bwo bukorwa mu mwanya wose mu izina rya Yesu tubisabye kandi dushima amen munyemerere Apollo yihute aze Apollo ni surnom. Ego, harabanyita Apollo, mbwa nitwa apôtre comme prénom, c'est pas un titre. Rero mugira ubwoba. Ndabasumbya amavuta. Okay, umwanya watujanye ndaza gukora nihuta, hanini kuraba aperçu historique mu mwanya mugufi uhara umuziki makoraniro yabera mu kwiyumvira kuri ugo ruhara rivyo vyavyaye no projet dufise hano ya Sela nuko twafashe umwanya wo kwiyumvira iyo kahise yo tuvuye turarabaho turi hanyuma turarabaho tugana rero ndacisha ko gatoyi kubera umwanya utatwemerera mugiye murasoma haje imbere tubaza gukurikirana vyoroshe iyo tuvuze umuziki haba harimo ryaspe yo kuririmba no kuvuza kenshi babifatanye c'est pas juste
l'aspect technique y'umuziki, c'est aussi l'aspect yo kuririmba. So nibaza yuko dans la Bible ahantu hambere hatangura kwaparesa l'aspect musical biradutangaza ni mu ruvyaro rwa Kayini. Alors curieusement pour la première fois tubona l'aspect musical mu ruvyaro rwa Kayini. Alors ibi biradusurprena, ça veut pas dire ko umuziki ari satani yawe inventé, mugabo hari biduhishurira nuko n'igicaha cyamaze kwinjira mu isi muri chapitre 3 umuntu no mu kugwa kwiwe aguma refleta Imana. Hari ikintu kiguma muri we ki refleta Imana nk'umuremyi, hanyuma umuntu akarefleta uko kuntu Imana imeze dans ses capacités za créativité na imagination. Hano turabona yuko naho bano bantu birukanywe kure y'Imana bavumwe n'Imana, l'image de Dieu hari ibisigarira vy'iyo shusho y'Imana bigaragarira dans les capacités za créativité na imagination. Alors ndutangara rero tuba tubona yuko umuziki atari ikintu gusa cyo mu ishengero, kuko bwa mbere muri Bibiliya caparesa mu ruvyaro rwa Kayini. Ariko umuntu ashobora kwiyumvira none bano bantu bari ko barakora iki uruvyaro rwa Kayini? Bari bavumwe, bari birukanwe, none bari ko bavuza bino bintu umwironge, chalumeau, harpe. Murabona ni presque gitari iri kuravuzwa hano, bari ko barakora iki? Kumbure bari ko baracura intimba ati Imana yaratuvumye, Imana yaratwirukanye, ese kera tukiri mu itongo rya Edeni sindabizi. Umuziki wabafasha guserura ibigumbagumba byo kuba baratawe ari bonyene. Sibwo bwa mbere umubabaro no gutabwa bivyaye umuziki nko mu bihe vya esclavage, aho vyavyaye umudiho wa blues n'ibindi. Turashobora kwiyumvira yuko uruvyaro rwa Kayini rwakoresha umuziki mu guserura ibigumbagumba byo gutabwa. Mugabo kandi muri Bibiliya twegeye imbere dusanga umuziki urakoreshwa kandi kugira ngo userure ibigumbagumba vyiza byo guhimbarirwa Imana mu gikorwa cayo c'agakiza. Twegeye imbere dusanga Miriam, murambabarira hajya ni muri Exode ntabwo ari muri Genèse, dusanga Miriam aririmba aravuza akantu nk'aka anya gashako k'ingoma, mugabo bariko baracelebra un grand événement rédempteur, bariko barahimbaza ugucungurwa Imana yarehejeje kubereka. Cette fois-ci hano contrairement mu ruvyaro rwa Kayini, umuziki uri kukoreshwa kugira ngo userure ibigumbagumba vyiza imbere y'igikorwa kidasanzwe c'agakiza. Byarabandanije ku buryo muri hageze kubaka ihema ry'ibonaniro dusanga art ifise ikibanza kidasanzwe cyane mu itunganywa ry'ihema ry'ibonaniro. Birafitaniye isano n'igikorwa Yesu Kristo yagira ngo aze kuzoshitsa mu rufu rwiwe. Mugabo kandi ibitari bike dusanga mu itunganywa ry'ihema ry'ibonaniro muri ajya amashapitre vyerekana ko Imana ihereza ikibanza art muri ico gikorwa cayo cyo gusohoka kandi kurema bushasha ijurisha n'isisha vyononywe n'icaha. Abantu batari bake barakunda kugereranya ingene ihema ry'ibonaniro ryari ritunganijwe n'ingene Edeni yari ritunganijwe imbere yuko icaha kiza mw'isi. Wanashaka n'ijambo ry'igihurayo abavyeyi bacu babwirwa ngo bakore batunganye itongo ryo muri Edeni. Niryo jambo Imana ihava ikoresha iri kurabwira abaherezi abarewi ngo batunganye ivy'ihema ry'ibonaniro. C'est le même mot hébreu. Dusanga rero art ifise ikibanza kinini cyane mu guhishura la beauté et la grandeur de la création. Mugabo umuziki uzoshika ku gasongero mu buzima bwa Dawidi igihe Dawidi azohinyanyura mu buryo budasanzwe ibijanye n'umuziki. Twazozana impinduka zidasanzwe mu buryo bwa politike, mu buryo militaire. Mugabo yaratereye mu itunganywa ry'amakoraniro y'Abisirayeli ku buryo dusanga azana ibicurangisho biri diversifiye bigakoreshwa mu rusengero. Amazaburi aduhishurira Dawidi ariko arakoresha umuziki, umudiho, ibicurangisho kugira ngo aserure ibigumbagumba ariko aragira mu rugendo rwiwe n'Imana n'ivyiyumviro afise ku Mana. Hano tubona si ibigumbagumba gusa kandi n'ivyiyumviro dufise ku Mana. Rimwe na rimwe Dawidi arakoresha n'umudiho w'abanyafilistiya, abo twabanye muri atelier baravyibuka. Hariho ahantu muzobona ngo ijwi ry'igati ni wari umudiho uri import kugwa mu bafilistiya, mugabo uwahashete ugakoreshwa mu ngoro y'Imana mu guserura ibigumbagumba n'ivyumviro Abisirayeli bafise ku Mana. Mw'isezerano rishasha ico tubona nuko l'église primitive kubera mu ntango ya église primitive abayahudi bari benshi
barakoresha igicapo c'isinagogi mu makoraniro y'abera bakaririmba amazaburi ariko gatoyi wegeye imbere abakirisu batangura gukoresha ibyo bita ama hymne mu makoraniro yabo atari gusa amazaburi ya Dawidi. Ama hymne rero abantu batari bakenga habiyumvira ngo ama hymne bisobanurwa indirimbo y'Imana ya kera. Oya, hymne mu muco w'abaromani wasobanurwa indirimbo yaririmbirwa umu empereur canke karirimbirwa umu héros militaire umu general aheje ku remporter ama victoire baramuririmbira ama hymne. Tubona église ihasheta ama hymne ubwa mbere na mbere originellement yari dédié ku ba empereur canke ku ba généraux militaires b'abaromani batangura gukompoza indirimbo z'Imana bakoresheje ico kintu basanze mu muco w'abaromani. Plus tard uzosanga ko muri Moyen Âge Église catholique yararengeje urugero mu kwemporta amaelema bakuye mu muco w'abaromani cyane igihe ababarbare baje ba liturgie catholique itangura kuzamwo amaelema menshi cyane uwomenga na imwe ariko afatiye cyane ku mico y'abaromani. Nta mwanya dufise wo gusigura ivyo vyose mugabo ivyo bintu vyatumye Luther mu kinjira ca 16 avuga ati ibi bintu vyose vyongeweko bikica umutima w'ubutumwa bwiza birakwiye gukugwaho. Ikinjana ca 16 kiri marqué n'abantu babiri, Martin Luther na Calvin. Bano bantu babiri bari bafise orientation zitandukanye ku bijanye n'umuziki. Kubwa Calvin yavuga ati umuziki nkwiye gukoreshwa mu rusengero, wakoreshwa mu isano rya kera kuko abantu batari bwuzure gose mwemu yari batari hari umuco batari bafise w'igikorwa ca Kristo. Rero umuziki urakwiye gukugwa mu mashengero. Nitubona Yesu ariko arawukoresha, nitubona avuga ati nibifashisho bidakenewe mu isezerano rishasha. Ibizotuma amashengero amwe yanduruka kuri Calvin adahereza ikibanza l'art et la musique mu makoraniro yabo. Ariko Martin Luther c'était un progressiste, il avait une vision très différente. Mwibuke yuko Martin Luther kuva kiri mutonya akiri mu mashuri asanzwe yisumbuye yarazwi cyane nk'umunyamuziki. Kuri kaminuza ya Erfurt yariza ama théorie de musique yavuza instrument ya luth. Yari umutenoriste accompli azwi gose cyane ku buryo mu ntango ya carrière yiwe il a hésité entre la théologie et la musique. Mugabo iyo yadopta musique ni tuba turi ngaha anye, il va faire un bon choix, il va faire de la théologie. Mugabo atarekuye cya kintu cyane cy'umupasiona kuva ari mutonye. Alors plus tard il va contribuer ubwo bumenyi yari afise mu muziki azobukoresha mu guhinyanyura. Par exemple mu ishengo rya Katolika ryakoresha ibyo twita le chant grégorien, byari ibintu bishaka kumera nka opera aho umuntu yaririmba ari wenyine abantu bakamwumviriza. Ariko pour la première fois Martin Luther va introduire les chorales kugira ngo l'adoration ibe congrégationnelle, ibe collective. Il va faire une chose zositaza abantu batari bake, il va introduire les instruments comme luth, ama instruments ari précurseur ya ma guitare avait introduire muri église. Kuburyo abantu bamwe biyumvira yuko ari we le précurseur wa rock mu ishengero. Il yatangiye gukoresha ama instruments y'ama corde muri église. Alors il va contribuer parce que azo compose indirimbo zitari nkeya nka za Mighty Fortress zimwe twazifise makantike yacu Almighty Fortress is a God. Twazifise zarahinduwe mu Kirundi. Azo compose indirimbo zitari nkeye hanyuma azokora ibitabo by'indirimbo bizogurishwa mu mashengero atandukanye y'I Burayi. Ikinjana ca 17 ashaka kuzurangurikirana neza ntidufise umwanya munini cyane. Ama église réformée abwamwe mu kinjana ca 17 ibyo twita ikinjana ca puritanisme aho haraba abongereza bashaka kubaka amashengero yabo ku rufatiro rwa Calvin. Amwamwe azosimplifia cyane culte ku buryo umuziki bitafise ikibanza kinini. Avuga ati uguhimbaza ni nyishu twe dutanga ku ijambo ry'Imana ryigishijwe mu kwatura ivyaha vyacu mu kuyihimbaza canke muri supplication mu kuyisaba ivyo ijambo ry'Imana ryahishuye ko tubuze. Uko niko guhimbaza. Ico kintu turaba tukigaruka ko kubera uguhimbaza imbere yuko biba umuziki canke indirimbo ni nyishu twebwe dutanga yo kwihana yo gushima canke yo kwinginga ku c'Imana yavuze. Yuko rero iryo jambo rihishura rivyara n'izo réponse. Oui, mais ça n'a sens biba bigifise. Alors le 17e siècle ils ont marqué na église presbytérienne canke ya puritanisme yanduruka muri anglikane a simplifier culte akagabanya ibintu vy'umuziki n'ibindi nk'ivyo bitandukanye. Mugabo nibikizobuza mugabo yuko amashengero y'Abaptiste par contre yanduruka nk'abantu nka ba John Newton badukompoje Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saves a wretch
like me. Alors abantu ba John Newton na Baptiste bazokompoza mu mijaji ya 17 amakantika azokoreshwa cyane gushika no munsi mu gihe cyacu. Ikanguro ryo mu kinjana ca 18 avec les frères Wesley, John Wesley, Charles Wesley bizovyara izindi ndirimbo zimwe dufise amakantika yacu kuko iryo kanguro ry'aba méthodistes, les précurseurs de l'église méthodiste, harimwo gusuka umutima no guserura urukundo dufitiye iyo mana. Muribuka yuko Wesley yigisha mwene wabo akaririmba kandi shengero rikuzura urukundo rw'Imana. Iyo concept y'urukundo yari ifite ikibanza kinini cyane muri theology ya John Wesley. Ikinjana ca 19 niho mera nk'urangiriza kiri marqué dans l'avènement du mouvement pentecôtiste charismatique. C'est vraiment important parce que vers la fin du 19e siècle tubona havuka amashengero ahereza ikibanza mwemu yera. Aho niho uguhimbaza guca kugira aspect ya spontanéité ya liberté, aho abantu mu makoraniro yabo basuka imitima yabo uko barongowe na mwemu yera. Munavyibuka yuko iyo tuvuze mouvement pentecôtiste tuvuze intango za 19e siècle, mugabo mu myaka ya 70 heureusement ba Vineyard bari hano, umuntu yitwa John Wimber azokwagura le mouvement ya église Vineyard. Il va jouer un rôle très important parce que avant yuko akizwa c'était une star wa rock, c'était un producteur, c'était un pianiste exceptionnel ku buryo 1953 il remporte le premier prix ya festival ya jazz. So, c'est un producteur, ils ont produit les groupes les plus populaires Californie na hand. Amaze gukizwa, les églises Vineyard sont marquées par iyo aspect ya musique umuntu akoresha mu guserura vya bigumba afite Imana, vya bigumba ariko aragira mu rugendo rwe n'Imana cyangwa vya vyumviro ariko araforma par rapport à Dieu. Ariko ntihabura impungenge. John Wimber yarakunda kuvuga ati mwibuke yuko iyo turiko turaririmba ahanini we sing to God, we don't sing about God. C'était une des phrases les plus fameuses de John Wimber. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire yuko ugambere na mbere kuririmba atari gusubiramwe ivyizegwa, n'umutima uganiriza Imana gusumba umutwe uri kurazunguruka mu vyumviro à propos de Dieu. Alors, harimo element nziza gose cyane kubera vyerekana yuko umuziki ugambere na mbere nuwo mutima umuntu asuka. Bizwa bifatanye na la spiritualité charismatique imyaka 80 aho la liberté, la spontanéité dans le culte biranga amakoraniro y'abera mu Burayi no muri Amerika. Ariko iryo jambo rizotuma mu rassemblement amwamwe pas nécessairement Vineyard abantu badahereza ikibanza la théologie ico umuntu ariko yumvira ku Mana kuko umaze kugira ko kuririmba arukubwira Imana gusumba kwiyumvira ku Mana. Alors hano rero iyo umuntu atabandanije akura mu kwiyumvira ku Mana n'ivyo abwira Imana n'ivyo aririmbira Imana bigira intege. Le mouvement charismatique izovyara amastile meza cyane aho umuntu yirekurira imbere y'Imana ariko mu mashengero aho gukura mu ijambo ry'Imana bitagiye bibandanya kuririmba vyahindutse une forme mugabo le fond itagihari. Ibi nivyo bica bivyara excès d'émotion, émotionnalisme, une superficialité mu culte yacu ahagaze ku bigumba gusumba kuhishurirwa ry'Imana iri. Alors nashaka mbere nk'ugaruka rero hano mu Burundi, est-ce que mu Burundi twebwe bimeze gute? Nkiri ngaha anya asubira inyuma gatoyi, nkiri ngaha anya mwibuke yuko twebwe ayo ma influence yose ariko araba iburaye kuva mu kigera 16 twebwe nusubiso ces influence tubimenya cyangwa tutabimenya. Alors sinza kugaruka kuza ndaplika ayo mafaza atandukanye historique kwishengero ryo mu Burundi byukuri n'icigwa gikomeye cyane kandi turakwiye kubikora kenshi. Mugabo ico ngashaka kugaruka ko ndiko ndarangiza nuko igenza kuba ndiko ndavuga kubijanye na evolution ya musique mu Burundi tubone yuko ayo ma influence ari très présente. Alors on commence par les missionnaires, ils nous donnent les hymnes zabo kuko bifuza yuko mu ntango za mbere z'ishengero ntitwari dufise le langage ya adoration ko ukibwira umuntu ubutumwa ntabarakura baduhereza ibitabo ari ivyegeranyo vy'ama hymne y'abongereza. Alors ayo ma hymne y'abongereza ni tororokanya ry'indirimbo zagiye zimarka ibihe vy'ikanguro muri kahise k'Iburayi. Harimwo ya ma réveil méthodiste y'aba John Wesley n'aba Charles Wesley, hari indirimbo za Martin Luther, hari indirimbo za ba Ira Sankey aba soliste bakompanya Dwight Moody mu bikorane vy'ivuga butumwa mu kigera 19. Hari indirimbo zitandukanye zagiye zimarka ama phase historique de l'église occidentale. Alors il nous donne ces chansons myaka 50 kandi ni indirimbo ziryoshe, indirimbo ziri riche mu vyizegwa, ni vyiza gose cyane. Ariko
kubera ishengero ryo mu Burundi ritabandanije rikura mu buryo bwo gutahura ijambo ry'Imana, habaho un décalage hagati y'ubuzima bw'amashengero hamwe na richesse iri mu ma-hymne, la théologie iri mu ma-hymne. Si gihamana yuko ushobora gusanga ishengero riheje kuririmba ma-hymne adasanzwe cyane mu buryo bw'ivyizerwa na richesse dévotionnelle, bahejeje ibindi byose basigara bakora amakuru, tukabona ntaho bisa bisana na la théologie yabaye chantée dans les hymnes. Alors ivyo byo bizotuma ama-hymne aguma aririmbwa mu mashengero yo mu Burundi, ariko kubera ayo ma-hymne représente les phases de la spirituelle des églises occidentales, twe tukaba tutabandanije dukura, habaho un décalage hagati y'amashengero ariko barakoresha ayo ma-hymne n'ubundi buzima busigaye. Alors nashaka cyane gera imbere gatoya, mwibuke yuko abazungu batatwankurajije kudevelopa notre propre recueil de chansons parce que ils pensaient que nous sommes pas encore matures kugira ngo tubikore. Ils ont interdit les éléments traditionnels muri liturgie y'abarundi kubera zari zifise connotation démoniaque pour eux. Ivyo bizovyara une réaction nkuko muzoyibona mubadabigarukako, abarundi bazogerageza composer leurs propres chansons à part les hymnes. Izo ndirimbo ndazigara mu buryo bubiri. Indirimbo zazi ngo twita nizivuga butumwa zivuga ngo Daniel bamutanga ubutogogo intambwe, nuko rero mwene data ni wihangane na wewe. Donc on chante les parties historiques et puis il y a une exhortation morale vers la fin. Ou alors ce sont des chorus zerekana la culture africaine nka marumba, nka ndirimbo Zulu, nkibi vya Rosa Muhando nibiki. Mais abarundi ko rakoresha ces ndirimbo za Rosa Muhando bagatamba, c'est une façon yo kuréclamer un héritage africain muri liturgie itari présent muri ajya ma-hymne occidental. Malheureusement, il y a revendication ni la maturité doctrinale et la ferveur dévotionnelle présente muri ya ma-hymne. Mugabo ni kintu cerekana yuko abazungu batatwankurajije ku développer notre propre hymnodie. Alors en revendiquant notre propre héritage, dukora ibintu birimo amakosa biri superficiel. Nizandiri mutwita ngo nizivuga butumwa canke ni amakorasi ngabo muri Congo no muri Tanzania dukoresha, mugabo adufasha kwi-exprimer en tant que africain jusqu'à ce que apôtre Apollinaire vienne pour nous sauver. Alors mwibuke yuko on peut pas nous utandukanya la théologie, les mouvements spirituels twege turavuga et la forme du culte. Je crois que ce que Apollinaire va faire, nous devons kubitandukanya avec un vent de réveil. Il faut atteindre na ARM, il faut atteindre na église vivante. Alors, il faut trouver un outil qui exprime cette spiritualité charismatique qui l'avuka dans ce vent de réveil à ARM na église vivante. Alors, en faisant ça, il va ce qu'il va faire, c'est il ne va pas composer les hymnes. Il va emprunter le style méditatif, soft rock et tous ces styles plus ou moins modernes avec des mots, c'est-à dire nécessairement de big words, les mots lourds, mais plus qui ahumutima ugiriman. C'est vieux non les gars, Apollinaire. Sifa na shukrani rede kwako Bwana tuna kuimbia tenzi za rohoni, viumbe vyote vikusifu, kila taifa litangaze upendo wako wewe Jehova. Nimwanduza muchamunduza nabi muvyihoze. Alors, alors, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va suivre après? Alors, moi, ce que je me vous allez utiliser le style Chacha et Apollinaire pour montrer que votre église est moderne, pour attirer la jeunesse. Alors, la forme et le style devient un outil pour attirer d'une certaine classe. Alors là, c'est plutôt la forme, le cœur. D'autres fois, on va juste penser que c'est un style, c'est juste c'est le cœur sans la tête. Alors, quand l'adoration, il va y avoir les mots soft à propos de Dieu, théologiquement,
alors là ico gihe style ya Apollinaire icihinduka nk'ibindi bintu byose sans vie. Mwaza kubona bagenda ahantu ukabona ko ari indirimbo zitonda mbwo kubona ko atamutima batari kubaranywana n'Imana, kubera ikintu cyo kunywana n'Imana wahagaze gukura mu gutahura Imana. Alors d'autres fois hazocaza abantu nk'aba Janvier abatubwira ati ni wiyumvire gose cyane, wiyumvire ukure mu byizego ugasanga nta mutima urimwo, ubahona jewe ndimwo. Alors tout ça ça va donner à quelque chose. Niyumvira yuko yadushoboje kwiyumvira ce projet. Je crois qu'on a atteint la fin. Alors je crois que aujourd'hui qu'est-ce qu'on réalise? C'est une génération qui reproduit ce que Apollinaire a fait, c'est introduire des musiques plus modernes que d'ailleurs le style Apollinaire a tous années l'américanisation y'indirimbo zacu n'ibindi nk'ivyo. Même les hymnes dufise no munsi zicastangura guhindurwa bakazirapuramwo bakazishiramwo ibintu dans cet effort de revendiquer plus de modernité muri liturgie. Vous avez les compositions locales zizovuka mugabo zitarefleta nécessairement la richesse doctrinale iri mu ma hymne. Tuzocomposa tuzoja muri studio dukora indirimbo mugabo sans égaler la richesse doctrinale et la ferveur dévotionnelle iri présente mu ma hymne twari dufise. Alors quelques pasteurs qui veulent améliorer la maturité théologique de leurs églises ont du mal à guider les directeurs de chant, et ces derniers, malgré la bonne volonté chez certains, ont du mal à trouver des listes de chansons appropriées. Kuruhanda ho hari umuntu yumva yuko ashaka kubakira ishengero ryiwe mu buryo bushinzwe mu ijambo ry'Imana, mugabo kandi hari n'abaririmbyi bumva umenga barakeneye gukora neza gusumba izo ariko barabona autour d'eux. Ugasanga mugabo le problème, ils ne peuvent pas trouver un recueil il reflète cette maturité biblique et théologique bifuza ko amashengero yabo ashikako, cyangwa aba directeur de chant batrouva un répertoire qui est plus vivant, qui est plus riche, ibashoboza gukora ikintu kirenze wa mugenzo wa ya style tuzi ya adoration. Alors c'est ainsi qu'on a pensé yuko two contribuer mu gusubira kandi gutraduisa des chansons ziri plus ou moins modernes zitafise le style archaïque ya ma hymne ishobora gukoreshwa donc facultativement avec donc le vieux recueil d'office, hanyuma izo ndirimbo zigatogwa ku buryo ziserura théologie yo kumana, ziserura umutima wo kumana kandi ziririmbika, ziri congregation ziririmbika mw'ishengero. C'est ainsi qu'on a traduit 150 chansons tuzikuye muri héritage anglo-saxon yagiye yidevelopa nyuma y'ino myaka 50 dufise hymne ya kera. Alors en traduisant les 150 chansons, nous on a voulu offrir à l'église un outil alternatif ibashoboza bo hamwe n'abarongozi b'indirimbo kutaruha gose cyane iyo kuragerageza kubandaniriza aho abavyeyi bacu badushikanye. Imana ibahezage.
ushitse ijambo ryawe ushitse ijambo ryawe uvuye urasuka impamvu projet yahabaye ahanini ahejeje kutufasha kuraba kahise k'ishengero twitegereje uno munsi yari yameze nk'ubicako twabonye d'abord une église isa niyigeramiwe na mentalite zihari n'inyigisho zimwe zitari ibyo aho usanga atagicapo kiri hejuru c'Imana ariko gasanga igicapo gihagaze ku muntu. Ivyo turabona yuko ishengero byayigeramiye kandi kuri abo bantu biyegeranije abarongozi b'amaculte baravyiyumvira ko twabonye yuko ishengero riri kuri menace nini cyane. Hanyuma ikindi twariko turitegereza uno munsi twabonye ishengero risa naho menga ririko riragwa progressivement muri sentimentalisme ariko idahagaze idafise umushinge ukomeye cyane mu ijambo ry'Imana ituma ivyo bigumbagumba bikomera kandi bigire insobanuro. Ikindi nuko twabonye yuko ishengero ririko riragwa ririko riraja kure cyane kuvyerekeranye ubuzima communauté ugasanga ahubwo umwe wese ari mu vyiwe ntibakinywanye mu buryo bw'ivyizerwa Kristo. Hanyuma ikindi twitegereje twarabonye agacu katwereka ibyizigiro kuko twabonye ishengero rigerageza kugira intambuko kugira ngo rirondere kwigishwa kandi rirondere kugira une fondation biblique ikomeye. Alors ivyo vyaraduteye intege turiyumvira hamwe nako kigora amashengero ari karagira ko kuzana impinduka two gukomera mu ijambo ry'Imana ni gute twofasha amashengero ameze gutyo kugira ngo baronke ibikoresho cyane cyane by'indirimbo bishobora kubafasha renforcer les bases doctrinales. Alors ico kintu twabonye umenga kiragoye kuko indirimbo ntizari zigwiriye. Niho mpamvu rero twahavuye twiyumvira ni iki twokora kugira ngo dushobore guterera mu gukomeza ishengero ry'Imana hano mu Burundi. Twiyumviriye ko twokwegeranya indirimbo zishika 200 aho tworondera indirimbo 150 zivuye mu bindi bihugu zo gutraduiza kuko tuhokonesa richesse n'ingene ari bo batubwiye ubutumwa naho bageze mu iterambere ryo gutahura ijambo ry'Imana barashafise byinshi batwigisha ariko turiyumvira yuko natwebwe hari indirimbo nyinshi twashoboye gukompoza kandi
zishobora kugira ico zifasha ishengero twisunze iki kugira ngo tuzitore nivyo tuca turaba ariko ahanini twaravye d'abord dutora indirimbo bivanye n'amateme agize théologie de l'adoration duhimbaza Imana kubw'iciri turegeranya indirimbo zishika 40 ku matribu y'Imana hanyuma ikindi dutuma duhimbaza Imana ni igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba arico gitumye turi ngaho no munsi indirimbo 80 zakozwe kubwiye teme y'umusaraba hanyuma turiyumvira no kuri teme igira gatatu ariyo vyizigiro dufise l'espérance chrétienne ivyo twizeye ko Imana izodukorera ibihe bidashira izo nazo ni 30 ça fait un total de 150 chansons ikindi twarabiye ko yari yabicishije ko aforo nuko twaraba yuko indirimbo ziri correct ziri zifise inyigisho doctrinale ziri correct ikindi twaraba nuko ifise akanovera canke ferveur dévotionnelle nyuma turaraba nuko indirimbo yoroshe kuririmbwa n'ishengero muri rusange atari ya mastile usanga agora abantu ugasanga ariko haririmba umuntu umwe nka presentation ikindi twakonsideye mu kuraba ico cegeranyo c'izo ndirimbo twararavye ku ndirimbo ziri local ntitwobishobora kubikwiza mu ndirimbo mu gitabo c'indirimbo ariko twariyumviriye mbega n'izihe ndirimbo ziriska kudisparesa iyo tutazishiza habona ngo bantu bagire reference y'ahantu boza barazikura zirahari nyinshi ariko nibaza ko twahaye agaciro izo zisa naho menga ziriko zirarengana muzosanga ari uturirimbo twakera usanga twaribagiye cyangwa sanga hariyo n'abasohora indirimbo muri kino gihe ariko ntizimenyekane voilà ariko n'izihe etape twashoboye kucako kugira ngo iyo projet igera higeze uno munsi naho twifuza gushika etape ya mbere yabaye kwanzi yo gutororokanya izo ndirimbo no guforma une équipe de traduction yari igizwe n'abantu 9 hanyuma hamwe no gutraduiza haracakenewe gukora ama revue y'amadokima y'idokima hari gukompira neza kugira ngo ibe prêt pour impression ikindi nuko twiyumviriye yuko iyo uti y'izo ndirimbo irakeneye no kugira ngo ijane n'aba leader b'amaculte bari mature bashobora gutahura ijambo ry'Imana bazi kurongora ishengero mu guhimbaza by'ukuri babigaragazamwo une maturité alors hariho ibikorwa byo kuba forma kugira ama séminaire ama retraite ama formation kugira ngo babandanye bakura mu ijambo ry'Imana ikindi nuko twashoboye kugerageza kwegeranya abaririmbyi bo mu mashengero atandukanye kugira ngo bashobore kuza baratangura kuzigira hamwe no kuzimenya kugira ngo bashobore kuza bakeneye kuzikoresha mu mashengero yabo bashobore kuza barazikoresha bazizi neza hanyuma muri iyo projet yo kuzigisha abaririmbyi hariho na enregistrement kuzenregistra muri studio kugira ngo zishobore gushika kure hashoboka mu ndirimbo 150 zabaye traduit twiyumvire yuko tugize ica gatatu n'imiburi buri ica gatatu arizo 50 byofasha abantu kuzimenya gusumba hariho intambuko yo kumenyekanisha ico gikorwa publiquement kure hashoboka hariho na etape n'icambara kumenyekana gushika kure hashoboka yo kwakompanya ama église na cyane cyane aya ruguru kugira ngo bashobore kumenya dushobore ari kumenya indirimbo osi mugabo no kugerageza gukuza
abajejwe ico gikorwa cyo kuririmbisha kuba mature. Ni muri izo ntambuko zitanu twavyiyumviriye. Aho tugeze uno munsi ni hehe? Icerekeranye na traduction cararangiye, ariko haracakeneye kuhovoya kugira ngo novuga kugira ngo umuntu ashike ku ntambuko yo gusohora. Ni kuvuga yuko nta changement nimwe ibigishoboka, birasaba umwanya wo gusubiramwo no guhovoya kugira ngo document mu by'ukuri tubone yuko ibaye final. Alors twiyumviriye yuko comme iyo ntambuko tutarayishikako twotangura gukoresha ama application mu matelefone, kuko ariyo ashobora gukoreshwa gahindurwa kwaba actualize gushika bibaye final, hanyuma intambuko yo kwimprima ikaza mu nyuma. Ico cyo kwigisha aba leader b'amashengero hamaze gukorwa ama atelier kabiri ya théologie d'adoration, mugabo nayajanye n'ico gikorwa bwite cyo kurongora indirimbo mu ishengero. Ivyo vyakaba vyabaye mu mwaka uheze. Hanyuma haracasigaye novuga une retraite aho tugerageza kwegeranya abandi benshi bashoboka, hanyuma nk'ikiringo c'imisi 2-3 haba inyigisho, urukwikirane rw'inyigisho, kuganira, hakaba rezo y'abaririmbyi ibafasha nabo nyene kubandanya bakurira hamwe, bigira hamwe kubw'ico gikorwa. Nibaza ko iyo retraite ari isigaye, hanyuma enregistrement ntiratangura mugabo kuziga mwabonye yuko bazigereje kure. Voilà, izo etape zibiri za nyuma ahanini ntiturazishikako, turacakeneye ivyiyumviro muduhereze. Icanyuma no kubashikiriza ico bisaba kugira ngo iyo projet ishobore kuranguka gushika ku mpera. Hariho les 3 premières phases zisa naho ziriko zirahera partiellement. Alors ibisigaye ni rya hovi twababwira, aho bikeneye ko haba ibikorwa byo guhovoya imbere ya impression, navyo bikabitwara buryo retraite y'abalider itwara buryo muriko murabona 7 millions, ama enregistrement 1 million n'inonso. Hanyuma zijya etape za kabiri zibiri za nyuma zitarashobora gukogwa, aho zirangwa surtout n'ama événement, kulansa le recueil, ibisaba ari muri yo ni 1 million, hama accompagnement des églises ishobora gutwara n'umwanya muremure gusumba na effort nyinshi gusumba, itwara 1,10 million. Muri iyo projet twokwitega nk'amashengero, twokwitega kuronka abarongora indirimbo mu maculte yacu, aho bashobora kugira une meilleure collaboration na leur pasteur, ariko kandi bari équipé kurongora ubwoko bw'Imana muri une adoration iri solide. Hanyuma ikindi twokwitega nuko hari indirimbo ziri doctrinal, ariko kandi ziri riche uburyo zinagura umutima uwizera wese, zifite une substance spirituelle et doctrinale consistante. Hanyuma ikindi twokwitega nk'inyungu no kurondera no kugira abaririmbyi mu by'ukuri bakurira hamwe, bashobora kuba discipled, bashobora kwigishwa no gukuzwa no gukurikiranwa. Hanyuma no kwitega nk'ishengero twese hamwe ryo mu Burundi twokwitega kugira mu by'ukuri urungango rw'abanimvyi batari superficiel. Hanyuma ikindi nuko twiteze nk'ishengero yuko twogira ibihe bishasha, aho ishengero ryoshobora guhokonesa kandi rikahojeta indirimbo zirimwo ivyizegwa bitari byo n'amaere théologique atandukanye. Voilà, nivyo nahise ndabashikiriza, ngira turaza kugira
umwanya w'ibibazo